बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफी तैनाती के हवाले से जो कुछ कहा जाता है, कयास या कोई डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई लॉ ख़ास बनने की ज़रूरत है, और ये कि जो करंट आर्मी चीफ है उन्होंने कोई अपने उनके जो प्रेफरेंस है वो नाम उन्होंने इधर उधर उसका जिक्र किया है। ये भी हमें बताया गया हर चीज़, जितनी ज़ुबान उतनी बातें, जितने डिजिटल मीडिया उतनी कहानियाँ। तो ये भी कि जी उन्होंने यहाँ जाके कहा कि ये मेरे फेवरेट हैं, हर सूरत ये बनेंगे, ये नाम उन्होंने दो दिए कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ये बनेंगे और आर्मी चीफ ये बनेंगे, ये तमाम। अच्छा, फिर साथ ये भी क्या उठी बात कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे 2 दिन पहले, इसलिए ही कांट बी कंसिडर्ड, और ये कि होता नहीं है ऐसे कि कंसिडर हों। अच्छा, उस पर भी ये बात सामने आ गई कि जी जनरल जहांगीर करामत जो हैं वो उनको उनकी रिटायरमेंट जनरल काकड़ से 2 हफ्ते पहले होनी थी, लेकिन उनकी नामजदगी की गई और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनको अपॉइंट किया, और जनरल काकड़ की रिकमेंडेशन पे ये कहा जाता है। और 2 हफ्ते पहले कुछ ये भी कहा गया कि उनकी जो तारीख थी ऑफ ज्वाइनिंग उसमें कोई प्रॉब्लम था, तो इसलिए 2 हफ्ते जो उनको बाद में मिले एडिशनल, और दैट ही कुड बी कंसिडर्ड फॉर द आर्मी चीफ डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उनकी रिटायरमेंट होनी थी 2 हफ्ते पहले। जो भी वजह है, इट मीन्स के एक प्रेसिडेंट है। तो जैसे केस लॉ कहते हैं जुडिशरी में कि जी ये कानून है, और फिर ये केस लॉ के इंटरप्रिटेशन वगैरह में, तो इन दिस केस एक एग्जांपल ये भी है। उसके बाद किसकी पहले हो जाए, प्रमोशन हो जाए। कब अभी आपने देखा कि 2 जनरल्स एट द सेम टाइम हमने देखा है कि जनरल मुशर्रफ ने भी अपॉइंट किए थे जनरल, यानी हु वाज देयर जनरल यूसुफ while as वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल ज़ियाउल हक ने भी ये किया, उससे पहले भी हमने देखा फील्ड मार्शल अयूब खान खुद भी थे जनरल, एक और जनरल अपॉइंट किए। तो बहरहाल यानी कि जो ट्रेडिशन और प्रैक्टिस है आर्मी में, उसमें ये मामलात जो हैं वो आप कह सकते हैं कि ग्रे एरियाज में है, बट उसमें पॉसिबिलिटी है। तो ये सुनने में आया कि जनरल आसिम मुनीर का नाम भी विल बी देयर। तो अब इस वक्त तक कोई समरी वगैरह नहीं आई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो मामलात है वो सेटल हो गए हैं, और जो मुलाकात हुई इनकी इसहाक डार साहब की प्रेसिडेंट साहब के साथ, उसमें यकीनी तौर पे ये डिस्कशन किसको लगाना है किसको नहीं, बट के साइनिंग की जो उनकी जिम्मेदारी है, साइन करना, डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के साइन करना है प्रेसिडेंट ने, और उस पे प्रेसिडेंट ने भी एक बड़ी क्लियर कट पोजीशन अपनी दे दी है कि जी जो मेरे पास आएगी रिकमेंडेशन मैं उसी पर साइन करूंगा, क्योंकि ये इख्तियार कम्प्लीटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है। तो आर्मी चीफ के हवाले से वैसे तो हम कहते रहे जी आई ये फाइल नहीं आई, ये समरी क्या होगा, वो ये कह रहा है, ये वो कह रहा है, और आप जो व्हाट्सएप है और जो सोशल मीडिया, इट्स इरप्टिंग विद 100 स्टोरीज। 100 तो गलत है, यानी थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, लेकिन लगता ये कि वो मामला अब तय हो गया, एंड ये विदाउट एनी प्रॉब्लम्स नॉमिनेशन और इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अच्छा, इमरान खान साहब आ रहे हैं 26 को, यानी अपना उन्होंने जो अनाउंस किया कि लेके आएंगे लॉन्ग मार्च, और पिंडी में ठहरेंगे। अब पिंडी में वो रहेंगे आके, तो ये भी आपने सुना था शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी दिलचस्प बात की। दिलचस्प क्या, उन्होंने कहा कि जी अच्छा अगर इमरान खान कहें चलो जी बनी गला चलो तो चलोगे, तो जाहिर है क्राउड ने कहना था चलेंगे। तो अब क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इंडिकेशन दे रहे हैं कि डिस्पाइट व्हाट द कोर्ट सेज उससे हट के कुछ करेंगे? हमारा ख्याल है कि नहीं। आई थिंक वो जोश खिताबत में उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने बड़ी क्लियरली कह दिया। अभी आप देखिए पिछला जो मामला था 25 मई के हवाले से कि जी जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको वायलेट करके ये आगे तक पहुंच गए थे, डी चौक तक। तो वो कंटेम्प्ट का केस इमरान खान साहब जो हैं वो भुगत रहे हैं। he will probably be definitely be cleared, लेकिन वो बात तो उठ गई, और उस पर अब बार बार कमिटमेंट दे रहे हैं पीटीआई के जो है लीडरशिप के, जी हम वही करेंगे जो कोर्ट ने कहा है। सो आई थिंक कोर्ट नहीं अलाउ करेगा बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट की डिसरप्शन क्रिएट हो। तो आ रहे हैं 26 को, लेकिन ये हमारी जो खबर है कि एट अ वेरी वेरी सीनियर लेवल गवर्नमेंट और पीटीआई में जब कॉन्टैक्ट हो, फिर हम कह रहे हैं वेरी सीनियर लेवल, ऑफ कोर्स नॉट इमरान खान साहब एंड नाइदर द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बहुत सीरियस लेवल पे, सीनियर लेवल पे, और उस वहाँ ये बता दिया गया है
بہت کلیئرلی عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ ارلی الیکشنز بالکل پاسبلٹی نہیں ہے، اور الیکشن ریفارمز وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ ہو سکتا ہے ریزرو سیٹس فار اوورسیز پاکستانی وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ جی ارلی الیکشنز پر بھی کسی صورت بات ہو سکتی ہے. دیٹس بین کنویڈ کلیئرلی. اب اس میں عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن رہتی ہے، کس طرح یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں بات کو. یہ ہمیں معلوم ہے کہ پرویز خٹک صاحب اور سعد رفیق صاحب کے درمیان گاہے گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ کیا دیکھیں کس طرف لے کے چلیں، لیکن اس وقت یہ سچویشن ایسی ہے. اور جو تیسری بات ہے وہ اکانومی سے ہے. اکانومی کے حوالے سے بہت کلیئر ہے. آج ہم دیکھ رہے تھے ناظرین کہ بلینز آف ڈالرز، کافی بھاری رقم جو ہے وہ جو فرانس ہے وہ اپنے لوگوں کو دے رہا ہے، فرینچ گورنمنٹ، ایز اے سبسڈی فار الیکٹریسٹی، کیونکہ اتنے پرائسز بڑھ گئے یوکرین کی وار کی وجہ سے. تو اکانومی پر ہر جگہ پریشر ہے، پاکستان پر بھی یقینی طور پہ پریشر ہے. ڈار صاحب نے آگے کچھ کلیریفائی تو کیا، لیکن دیر از نو ڈاؤٹ کہ بہت سیریس معاملات ہیں. ڈار صاحب کا خیال ہے کہ وہ اس کو مینیج کر لیں گے. انہوں نے کہا ڈیفالٹ کا سوال نہیں. اچھی بات ہے آ کے انہوں نے کلیئر کر دی ہے. ظاہر ہے جو ناقدین ہیں اور جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ تو کہیں گے کہ اٹس اے پریکیریس سچویشن. پریکیریس ہے لیکن ڈیفالٹ کی طرف یہ انہوں نے کہا کہ جو سکوک بانڈس ہیں وہ بھی ہم دسمبر کے شروع میں ہمیں پیمنٹس کرنی اور ہم کریں گے. اور ہم نے انتظام کیا ہے جو ہمیں بین الاقوامی سطح پر جو ضرورت ہے سپورٹ وغیرہ کی، اسپیشلی جو ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ اور چائنا، یو اے ٹو سم ایکسٹینٹ. تو یہ معاملات ہیں تین بڑے. اس پر ہم نے کہا کہ آپ کو بتاتے چلیں جو ہمیں ابھی تک خبر ملی ہے، خاص طور پہ لانگ مارچ. اچھا لانگ مارچ پہ یہ ضرور ہے کہ اب سپورٹ تو ہے عمران خان صاحب کے، لوگ نکل رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دیر بی انف پیپل ٹو کریٹ کنڈیشنز جہاں کے پریشر پڑے گا گورنمنٹ پر. تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اب اور 26 کے درمیان، کیا کوئی اور بات چیت ہوتی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کہ کوئی نہ کوئی سلوشن سامنے آئے. تو جو گھڑی والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ چلتا رہے گا، لیکن وہ گھڑی والا معاملہ اتنا پریشر نہیں کریٹ کرے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب بیک آف کریں گے. تو کیا ڈسکشن ہوتی ہے اس لیول پہ جہاں کے سعد رفیق صاحب اور پرویز خٹک صاحب بات چیت کر رہے ہیں، دیٹس ٹو بی سین. ہماری اس پر نظر رہے گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.